عسلامة. j'espère que vous allez bien. أول حاجة الفيديو متاع اليوم اخترت اني نصورها ديفيرامون. حبيت tout simplement نقعد ونحكي معاكم tranquillement, pas trop de montage, ما حبيتش une vidéo trop compliquée. L'essentiel c'était اني نحكي معاكم. كيما ريتو j'ai changé de cadre. حكاية الكادر هذايا تنحكيو فيها dans une prochaine vidéo. اليوم جيت باش نحكي لكم على mes produits favoris متاع 2017 اللي باش نهزهم معايا ل 2018. C'est des produits اللي استعملتهم برشا في 2017 اللي وريتهم لكم برشا sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Insta Story, sur Facebook, peut-être bien sur ma chaîne YouTube زاد في les vidéos القدم. حبيت اليوم je fais la conclusion ونوريكم les produits متاعي favoris اللي استعملتهم tout au long de 2017 ولا اكتشفتهم في اخر 2017 واللي خرجت بهم العام هذايا وباش نمشي بهم للعام الجديد. Donc sans plus tarder باش نبداو باللي برودوي كابيلير. باش نوريكم ان برودوي ça va pas être une surprise راهو اللي presque نستعمل فيه ديما et c'est de la marque Startec, le shampoing et le masque. استعملت plusieurs références في الماركه هذايا. استعملت كاكاو لو مارون, استعملت لو فيولي, استعملت لو نوار دي فوا, استعملت شويه لو بلون. Ou dernièrement, j'ai basculé vers noisette. C'est une couleur noisette qui m'a tchoufou. Donc le shampoing il est un peu plus foncé que le masque. هذايا vraiment mon shampoing favori de tous les temps. أنا déjà عندي quelques mois عملت une revue sur la marque Startec. شوفوا la barre d'infos تلقاو un lien vers cette vidéo باش تشوفوا كل شيء par détail. Mais أنا principalement علاش تعجبني cette marque et surtout la gamme Colorister. Déjà le shampoing et le masque يعطيوني une couleur في شعري اللي نحب عليها انا, اللي اشاك فوا انا نغسل معناها كل جمعه ولا كل مرتين في الجمعه ديما لا كولور هذيك تقعد كونستانت اي ان بلوس تعطيني اون بريونس بيرمانونت. وثاني حاجه سي لو سوان اللي يعملوه لي شامبوان والماسك هذوما ديما شعري كما قلت لكم يبدا بريون اي او ميم طون لي بوينت تحس اون ديري عمرهم ما كانوا مترشقين. دونك هذايا سي ان شامبوان يا ماسك 100% ناتوريل, ما فيهوش سلفات, ما فيهوش سيليكون, ما فيهوش بارابين, وتلقاوها برينسيبالمون في لي بارافارماسي. ثاني حاجه نستعمل فيها دو لا ميم مارك سي لو ليت دو بروشينغ aux extraits végétaux من الجام كولور باي ناتشر. هذايا فيها huile de raisin, feuilles d'olivier, camomille et lavande. انا جوست نحط un tout petit peu في يدي نعملها هكايا, من بعد je l'applique sur les longueurs pour plus de brillance, pour plus de soin. وفريمون ياسر يسهل لي البروشينغ ويرد لي شعري يلمع بالكدا, ميم سي ما نغسلش شعري بالشامبوان والماسك اللي نستعمل فيهم تاع ستارتيك كولوريستر. كان نغسل بشامبوان اخر ولا كان نمشي للحجامه ونغسل شعري باي شامبوان من بعد نعمل لي دو بروشينغ نشوف لي في نتاعو على شعري. دونك هذايا سون دوت باش نهزو معايا ل 2018. اخر برودوي كابيلير باش نحكي لكم عليه هو لو شامبوان سيك Collab Hair. Déjà pour commencer, c'est quoi un shampoing sec? Donc c'est un produit, ماهوش كيما shampoing ordinaire, ما ينظفش الشعر, mais juste il nous fait gagner une journée باش يبدا شعرنا يظهر نظيف. دونك كيفاش؟ جوست تفرقوا شعركم, تفرقوه برشا مرات وفوز ابليكي على الفرق هذاك, ومن بعديك تعملوا شعركم هكايا تشيكيوه دون فاسون يتنحى كالغيزيدو الابيض ويقعد الشعر يظهر اون ديغي نظيف. اما لازمكم لو لوندوما تغسلوا شعركم خاطر كيما قلت لكم سي با ان برودوي اللي ينظف الشعر. دونك انا من قبل عندي عام ولا عام ونص ملي بديت نستعمل في لي شامبوان سيك. كنت نستعمل في دي شامبوان اللي موجودين في الفارماسي généralement, mais ils sont un peu plus chers que Collab. Donc Collab il est 10 dinars à peu près. تلقاوه يتباع en ligne sur beautystore.in والا في les parfumeries اللي يبيعوا essence, catrice, art déco. Donc تلقاوه هكاكا كيما قلت لكم entre 10 et 11 dinars. Donc في 200 ml وانا الفلاكون نستعملو 2 fois par semaine. شادني شهر ونص à peu près. دونك هذايا بيان سور باش نهزو معايا 2018 خاطر نستحقوا برشا. طيب باش نتعداو لتو سكي برودوي دو سوان اي ماكياج, وباش نبدا لكم بحاجه وهي لا سيرفييت ديماكيونت وينك. دونك هذايا زاده اكتشفتها اون 2017, ومن نهار اللي اكتشفتها بالحق كان فما ان برودوي ما فماش نهار ما استعملتوش, هو لا سيرفييت ديماكيونت. هذايا اللي تري سامبل كيفاش تستعملوها. تحطوها تحت الماء سخون, ماء دافي ولا ماء سخون كيما تحبوا نتوما, تنفخوها بالكدا. من بعد ما تغسلوهاش برشا جوست تنحيو الماء اللي يبدا يقطر وكل, ومن بعديك فو بوفي تمسحوا المكياج الكل اللي في وجهكم بها. Vous n'avez pas besoin de démaquillant, ni de coton, ni de rien du tout. Juste il suffit de تبلوها بالماء وتمسحوا بها وجهكم. انا حكيت لكم عليها برشا هذايا sur ma chaîne راهو sur Instagram وكل. Donc juste checker la barre d'infos تلقاو une vidéo اللي فيها toute la démonstration كيفاش تحيوا بها المكياج وكل شيء. كوني مكتوب réutilisable plus de 200 fois.
هي ان فيت من بعد ما تكملوا تعملوا بها تنحيوا بها المكياج تغسلوها تعملوا لها فركه صابون وتحطوها تشيح وتنجموا تستعملوها لو لوندومان وهي راهي ماهيش ريوتيليزابل 200 فوا بالرسمي بوكو بلوس كو سا تلقاوها في بلان بارفومري انا تنحط لكم لا باج فيسبوك ان بار دانفو زاده تلقاو فيها ليست نتاع لي بوين دو فونت الكل و الي ا بو بري ا 20 دينار وهذايا جو في بلو مون سيباري بور لي سوين باش نوريكم ان سول برودوي si j'ai à choisir entre les produits de soins الكل اللي جربتهم en 2017 نختار لو ادفانسد جينيفيك اكتيفاتور دو جونيس دو لانكوم هذايا فريمون حكيت لكم عليه برشا في انستا ستوري وريته لكم برشا مرات في لي ريزو سوسيو وديما تسالوا فيا عليه دونك باش نفسر لكم اون فوا بور توت سي كوا سو سيروم دونك سي ان سيروم كونسونطري اللي il permet à votre peau باش تولي jeune انا d'après mon expérience et ma conclusion اللي البرودوي هذايا il m'a permis d'avoir une peau brillante homogène ما عنديش لي امبيرفيكسيون الحبوب في ساعه يتنحاو انا نستعمل فيه صباح وليله هذا نستعملوا صباح اول حاجه من بعد ما نغسل وجهي نعمل سيروم وفي الليل اول حاجه قبل ما كريم هيدراتونت قبل كل شيء جو مو ديماكي نغسل وجهي ديريكتومون نعمل سيروم دونك هذايا الي سو فورم دو بيبيت كان صدقني ربي تتقال بيبيت تنزلوا اول حاجه على البوطون هوني ومن بعديك تهزوا لو سيروم تاعكم وتحطوه في يدكم وريتكم برشا مرات كيفاش تستعملوش نعاود نوريكم توا دونك تحط في يدكم تعمل هكا ومن بعد تو لو بريس على البوم تاعك برشا مرات وهكا كان تحب يبدا عندك بزايد وقت تعمل ان بوتي مساج للبوم تاعك تعمل هكايا pour éliminer les rides pour avoir une peau lumineuse هكا كيفاش نفسرلكم اون بو محليها هكايا تحسها الي جون و هوموجين ومزيانه توا انفان باش نتعداو للمكياج بالحق 2017 c'était l'année de découverte pour moi جربت des dizaines de produits des dizaines de marques de teint des fards à paupières des rouges à lèvres des bronzers des highlighters جربت كل شيء بالحق وخرجت quelques produits اللي قلت وفي معناها بالحق كان جي جو دوا شوازير كان جو دوا نحي لي برودوي اللي عندي الكل ونخلي كيلكو برودوي اللي نستعملهم ديما سي برودوي لا دونك جو في كومونسي بار لي برودوي دو تان وباش نبدا لكم مون فون دو تان اللي فيها هو توا باش نعاود ناخذ منه سي لو فون دو تان اتش دي فاونديشن دو ميك اب فور ايفر انا عندي التانت ان 118 هذايا سي ان فون دو تان بروفيسيونيل تلقاوه شي ميك اب فور ايفر البوتيك نتاعهم في النصر دونك هذايا ان فورم دو بومب généralement انا نعمل 2 à 3 بومب لوجهي الكل سي ان فون دو تان تري كوفرون مات التانت نتاعو هذايا الان 118 تجيني اكزاكتومون كيما لون وجهي وهذايا الفلاكون فيه نقولكم قد 30 مليلتر هذايا شادني حكايه 3 موا وفيلي ومن بعديك بدلت لو فون دو تان جو فولي اسيي دوطر فون دو تان وجربت برشا وخرجت mon fond de teint le stick Lancôme هذايا c'est le teint idol ultra wear عندي le 005 qui est mon fond de teint اللي نستعمل فيه ديما et le 03 اللي ساعات نعمل بيه le contouring انا كيما قلت لكم نستعمل le 005 جوست نحطه على وجهي الكل ومن بعديك بالليبونج والا بالبانسو جو ليتال والا جو تابوت انا والبلاصه قداش نحب فيها كوفرونس والحاجه الباهيه اللي فيه زاد هذايا ما يشيحش الوجه il s'applique très facilement il est couvrant قد ما تحبوا تزيدوا l'opacité نتاع الفون دو تان تنجموا تزيدوا فوقه vous appliquez une autre couche sans que يظهر فما برشا دي كوش دو فون دو تان في وجهكم دونك فوالا هذايا تلقاوها ديسپونيبل شي فتال في لي فتال الكل نورمالمون وتلقاو بليزيور تانت دونك نحط لكم le lien de vente en ligne كالعاده في البار d'infos donc voilà pour le teint si j'ai à choisir des fonds de teint pour 2018 نختار هذوما زوز. طب باش تعديو المكياج des yeux et en ce qui concerne les fards à paupières, j'ai deux palettes à vous présenter. L'oula c'est la Artist Shadows numéro 1 de Make Up Forever والثانية c'est la palette Macchiato de la marque Bronx. جيت لتونس هذايا لا مارك عندها شهر ونص هكاكا شهرين ماكسيموم. دونك هذوما زوز انا نستعمل فيهم presque كل يوم. En fait c'est les indispensables à avoir ديما نقولكم انا لي طون دو مارون هذوما ديما نستعمل فيهم. هذايا عندها ان رابور كاليتي بري طايره على الاخر خاطر لي فار نتاعها بيغمونتي على الاخر و il tient très bien sur les yeux. وهذايا c'est une marque
professionnelle, on va dire. Donc les fards تاعها automatiquement sont de très bonne qualité. هذا تلقاها chez Fatal, c'est une marque exclusivité Fatal. وهذايا Make Up Forever في البوتيك Make Up Forever في النص. هذايا فيها plus de fards irisés, هذايا فيها plus de fards mat. Pour moi هذوما زوز complémentaires, ما نجمش نختار حتى واحدة فيهم. Donc je me suis dit نهزو معايا زوز en 2018. طيب باش نتعداو un autre produit pour les yeux وباش نوريكم احسن ماسكارا استعملته en 2017. هو le Monsieur Big de la marque Lancôme. انا déjà عندي les cils volumineux وطويل الحمد لله. اما هذا il a réussi à يعطيني l'effet de faux cils sans pour autant نقعد نص ساعه وانا نقد في الماسكارا. دونك هذا يعجبني برشا على خاطر ديجا il s'applique facilement. ما يخليش هكا l'effet de paquet في الشوافر. لازمكم فريمون تعرفوا كيفاش تحطوه، ما تبداوش تعاودوا برشا 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 برات. لازم هاني قلت لكم il suffit de l'appliquer une seule fois هكايا ليجيرمون على الشوافر الفوقانيين واللوطانيين، والتونو نتاعو فريمون يقعد لي toute la journée. فما لو بتي فورما هذايا وفما لو غران فورما. دونك هذايا بلوتو احسن ماسكارا استعملته en 2017. كما قلت لكم من الاول في الفيديو هذا حبيت نوريكم لي برودوي اللي استعملتهم برشا في 2017 اللي ما عادش نجم نبعد عليهم، وزاده حبيت نوريكم لي برودوي اللي اكتشفتهم ديرنييرمون واللي عجبوني برشا وقلت لازم يكونوا في الفيديو هذايا. دونك اخر برودوي بور لو فيزاج اي بور لو تان نحب نوريه لكم سي لو هايلايتر دو لا كوليكسيون سنوبول دو ماك كوزميتيكس. هذايا عندي جمعه ابوبري وبالحق من اول مره جربته je suis tombée amoureuse. Il est très très pigmenté ويعمل un effet glowy يفتق. مانيش باش نحكي لكم عليه برشا، juste regardez moi ça. donc انا je l'ai appliqué هوني في خشمي وفي الكرو دو لوي. هذايا سي اون ايديسيون ليميتي نورمالمون تلقاوه في ماك كوزميتيكس لا مارسا وسنتر فيل. مي سينون ils ont ان اوتر هايلايتر اللي فاتق على الاخر توا مانيش اسمه مش في مخي، اما تلقاوها في الباغ دانفو اللي زاد ليفي نتاعو يفتق. وتوا انفان باش تعديو لي روج ليفر. من قبل انستا ما وقتاش نحكي لكم على روج ليفر. تعرفوني قداش نحب لي روج ليفر ليكيد مات. دونك عملت لكم اون سيليكسيون دو 3 مارك دو روج ليفر. زوز نستعمل فيهم عندي برشا في 2017 وحده اكتشفتها ديرنييرمون. اول حاجه باش نبدا بها سي لا مارك كو جي ديكوفير ديرنييرمون اللي انا عامله منها توا لا ريفيرونس 38 هذايا. et c'est la marque Art Deco Full Matte Lip Color. donc فيها le violet, le rouge, les nudes, surtout les nudes ياسر مزيانين. الكاليتي نتاعهم ياسر طياره. ils sont très faciles à appliquer ويقعدوا même 6 heures. وتنجموا تعملوا quelques petits retouches كان تشربوا ولا تاكلوا. donc la marque اللي باش نحكي لكم عليها par la suite c'est la marque Astra. باش نوريكم mes références favoris هما 3. donc le nude avec c'est le 01, le rouge c'est le 04 et le Bordeaux c'est le 05. l'effet نتاعهم ياسر يفتق على الفم ويقعد بالكدا. et finalement باش نوريكم le golden rose. donc انا على باز عندي هذايا خديته من تركيا وقتها ريفيرونس 25. هذا سالتوني عليه برشا لو مارون. ومن بعديك ديرنييرمون حاله golden rose في سيدي بوسعيد. donc on m'a offert 3 références. l'aḥmar 60, le nude 10 et le rose violine 21. هذوما زاد ياسر يعجبوني. احسن حاجه فيهم اللي هما ils n'assèchent pas les lèvres ou ils durent vraiment très longtemps. حتى من بعديك في الديماكياج c'est pas très facile de les enlever. pour les rouges à lèvres هذوما عندي انا احسن des rouges à lèvres اكتشفتهم en 2017 ونعرف روحي باش نقعد نستعملهم برشا en 2018. donc voilà c'était tout pour mes produits favoris de 2017. قولوا لي بربي en commentaire كان فما un ou plusieurs produits من اللي وريتهم لكم اليوم اللي تحبوهم انتوما زاده. وديما كالعاده تشيكي لا بار دانفو تلقاو tous les détails, les références, les prix, وين تلقاوهم, les liens de vente, les pages Facebook, etc. j'espère la vidéo هذايا عجبتكم والكادر عجبكم. انا en 2018 ناويه نعمل لكم plein de vidéos de ce genre اللي نقعد هكايا ترانكيلمون نقعد نحكي معاكم حتى مش كان على المكياج راهو على لي برودوي etc. حتى على دي سوجي كي فوز انتريس نتوما. دونك كان تحبوا حطوا لي ان كومنتير كان فما دي سوجي تحبوا معناها نحكي فيهم معاكم. انا بقى لي كان نقول لكم ان شاء الله 2017 تعدي لكم باهي وان شاء الله 2018 تعدي لكم خير. donc je vous souhaite une bonne et joyeuse année 2018. ou كالعاده n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour ne plus rater aucune vidéo. ونقول لكم باي باي à la prochaine vidéo.